Today's Rhema word. When perfection comes, the imperfect disappears. 1 Corinthians chapter 13 verse 10. Amen. நிறைவானது வரும்போது குறைவானது ஒழிந்து போம். 1 கொரிந்தியர் 13:10. ஆமென். പൂർണ്ണമായത് വരുമ്പോഴോ അംശമായത് നീങ്ങിപ്പോകും. 1 കൊരിന്ത്യരുടെ 13:10. ആമേൻ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ಬಂದಾಗ ಅಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವುದು. 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 13:10. ಆಮೆನ್. పూర్ణమైనది వచ్చినప్పుడు పూర్ణము కానిది నిరర్ధకమగును. 1 కొరింథీయులు 13:10. ఆమేన్.